Shalom Ouvracha, Shalom les Koulam, et nous attaquons aujourd'hui l'avant-dernière Mida des Midot évoquées par Mesilat Yesharim, chapitre 24, Perek Kaf Dalet, Bebeur Yirat Achet. Alors là les amis, on est obligé de faire une petite introduction. On est obligé de faire une petite introduction parce que la notion de Yira, eh bien, est une notion qui, a priori, serait plus d'un point de vue négatif que d'un point de vue positif. Et donc, on s'attendrait à la voir au début du livre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Ramchal va faire une petite introduction à son chapitre 24. Iné, ראותנו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה. די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכל להגיע אליו אלא מי שכבר השיג כל המידות שקדם זכרם. dit le Ramchal, oui, je sais que tu vas te poser la question de pourquoi on parle de Yira maintenant, après qu'on ait parlé de toutes ces choses extraordinaires. On a parlé de la Nava, on a parlé de la Tahara et tout ça. Chassidout. Pourquoi est-ce que maintenant je te parle de Yira? Nous dit le Ramchal, parce que la Yira dont on va parler maintenant, elle n'a absolument rien à voir avec une simple crainte banale, bénigne, petite. Que ce dont on va parler maintenant, nous dit le Ramchal, eh bien, c'est quelque chose, une dimension tellement profonde, tellement forte, que tu ne peux même pas envisager l'atteindre sans toutes les midotes qui l'ont précédé. Pachout. Ainsi donc, de quoi parle le Ramchal? Eh bien, les amis, le Ramchal ici ne nous parle pas de Yirata Onesh. Il ne nous parle pas de la crainte, de la peur d'une punition quelconque. Et là, le Ramchal, dans l'avant-dernière Mida, nous parle de ce qu'on appelle Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui intervient à la fin du cheminement de l'homme, et c'est de cela dont le Ramchal va nous parler. Omnam, Tzarir Shenakdim, Ki Minya Yira Em Shenaim, Shem Shlosha. En fait, il y a deux dimensions de Yira, de crainte, et en fait, dans la deuxième, il y a aussi deux dimensions. Ha'achat kala me'od la'asiga. En kal. En davar kal kemeu. C'est-à-dire que la première dimension de la Yira, c'est fastoche. Il n'y a pas plus simple que d'arriver à cette dimension. והשנייה קשה. והחלק השני של השנייה קשה מן הכל. ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאוד. La deuxième partie de la Yira, c'est beaucoup plus dur. Et la deuxième partie de la deuxième partie, c'est mamash הכי caché. C'est le plus difficile. Et arriver à cette dimension-là, c'est shlemut gadol meod. יש יראת העונש, וזהו מן הראשון. ויש יראת הרוממות, וזהו המין השני. שיראת החטא חלק השני ממנו. ונבהר עתה עניינם והבדליהם. Nous dit le Ramchal, en fait, voilà. La première ira, la petite, la katane, la pashtot, c'est la crainte de la faute. La deuxième, c'est irat haromemut, et la deuxième partie de la deuxième, c'est irat achet. Et donc, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais avant même de rentrer, il faut qu'on se pose une question. Il y a donc ici une stira, une contradiction, semble-t-il, entre deux dimensions de ira. Stira, semble-t-il, entre Yirat HaOnesh et Yirat HaRomemut. Eh oui, car Yirat HaOnesh rentre complètement dans la dimension de Yira, alors que Yirat HaRomemut, ce n'est pas vraiment de la crainte, c'est de l'amour. Ça rentre dans la catégorie de Ahava. Comment est-ce qu'on peut dire que ça entre dans la catégorie de Ahava? Oui, celui qui a peur de se faire taper dessus, il a peur de se faire taper dessus. Mais celui qui aime sa femme, qui aime ses enfants, qui aime son papa, qui aime son prochain, plus tu aimes quelqu'un, plus tu as peur de lui faire mal. Ce n'est pas que j'ai peur d'avoir mal, c'est que j'ai peur de lui faire mal. C'est parce que je l'aime.
Donc, dans un premier temps, la ira, c'est ira tachet, évidemment. Mais dans un deuxième temps, il y a quelque chose qui va nous permettre d'aller à un niveau non seulement plus grand, mais qui va faire le lien entre Ahava et ira. En fait, c'est le but du judaïsme, de faire ce qu'on appelle Ichud Amidot, d'unir les valeurs. Abraham était Midat HaChesed, Yitzhak Midat Adin. Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur. Yaakov, Yoshev Ohalim. Nous dirons nos sages, Yoshev ben Oel Abraham, le Oel Yitzhak. C'est-à-dire qu'il fait l'union de la dimension de Abraham et de Yitzhak. יראת העונש כפשוטה, שהאדם יירא מעבור את פי השם אלוהיו מפני הענישה אשר לעבירות, אם לגוף ואם לנפש. Voilà, première ira, יראת העונש, c'est eh bien, d'avoir peur de transgresser un truc que tu as dit de faire Dieu et toi tu l'as transgressé. Pourquoi tu as peur? Parce que tu as peur de la punition tant qu'elle soit qu'elle soit corporelle ou morale, mentale, nefesh. והנה זאת קלה ודאי, et ça c'est facile à comprendre, כי כל אדם אוהב את עצמו וירא לנפשו, ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחר, בדבר אחד יותר מן היראה, שלא תבואו ובו איזה רע. ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ. Eh oui, voilà, nous dit le Ramchal, bah évidemment, cette première dimension de l'ira, elle est très facile à comprendre. Tout le monde s'aime bien. Chaque personne s'aime bien et n'a pas envie d'avoir mal. C'est pas shoot. Qu'est-ce qui m'empêche de sauter d'un immeuble de 3 étages? Eh ben, c'est parce que j'ai pas envie de mourir. Qu'est-ce qui m'empêche de sauter d'un immeuble de 1 étage? J'ai pas envie de me casser la jambe. C'est pas shoot. Et je peux y rata onesh. Onesh, c'est pas forcément dans le sens où j'ai transgressé une avéra. Il y a onesh au niveau de la vie. Tu sais, c'est comme un mec, il est sur la pointe de l'Empire State Building. Allez, tu sais quoi, à la pointe du Burj Khalifa, la plus haute construction humaine, à Dubaï. Et le mec, il est tout en haut, et il saute, et il fait le saut de l'ange. Wouhou! Et en plein milieu, il fait tchouva, parce qu'il comprend qu'il va mourir. Alors il fait tchouva. Il dit, Ribono shel olam, vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé d'avoir fait ça, mais mec, je regrette énormément, je te promets de ne plus le refaire. Et là, Kadosh Baruch Hu lui répond, eh bien, tu sais quoi, mon ami, tu as raison, tu ne le referas plus. Ben oui, c'est honnête, c'est honnête. Donc les gens, les gens ils comprennent ça très bien. C'est pas shoot meod. עכשיו, c'est pas shoot meod à comprendre, parce que j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie de me prendre quelque chose dans la tête, mais il y a un problème dans cette ira-là. La ira pshuta, irata onesh, c'est un petit peu, et je dis bien un petit peu, mais un peu de la avodazara. Parce que, en fait, tu ne sers pas Dieu, tu n'es pas Oved Hashem. Tu sers le four 17 au Gehinam. C'est-à-dire, tu as tellement peur de tomber dans le four 17 du Gehinam que tu fais pas telle ou telle chose. Tu as l'Oved Hashem. C'est pas pour Dieu que tu fais ça, c'est pour pas aller là-bas. C'est là, Tov. Comme dit souvent le Rav Amnon Yitzhak, hein, je suis loin de partager ses avis. Et quand quelqu'un est habillé pas très tsniout, alors il dit ah, tu as chaud, tu verras au Gehinam, il fait encore plus chaud. Non. C'est chachouv de commencer notre avancée vers Akadosh Baruch Hu en ayant peur de la punition. Mais c'est un point de départ. Ça ne peut absolument pas être une finalité. Donc ça, nous dit le Ramchal, c'est pas shoot meod, c'est Aïra Azot, c'est Bishvil Ameratzot. Les gens qui n'ont pas de... Voilà, ils savent pas. Vaut mieux ça que rien. Bon, là, le Ramchal dit la fin de la phrase. Est-ce que je censure ou est-ce que je censure pas? Chas v'shalom de censurer. On va pas censurer le Ramchal. Mais je tiens à prévenir. Je tiens à prévenir pour qu'il n'y ait pas de déferlement sur Internet. Le Ramchal écrit ce qu'il écrit il y a 300 ans. La société n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et la capacité qu'ont nos femmes aujourd'hui à être des femmes extrêmement érudites, voire beaucoup plus que nous, est une réalité du 21e siècle, c'est une réalité extraordinaire du 21e siècle, et les femmes étudient la Torah, et elles étudient même pas que la Torah, tout, et elles sont extrêmement éduquées, et extrêmement érudites, et c'est génial. C'était pas le cas il y a 300 ans.
Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que le Ramchal nous dit Ve'en yir'a zo yereuya ela le'amei haaretz ve'lanashim asher da'atam kala ach eina yirat hachachamim ve'anshe hadea. Donc voilà, on ne s'excite pas. C'est vrai que le Ramchal a dit cette dimension katane, c'est pour les gens qui connaissent rien et pour les femmes, parce qu'à l'époque du Ramchal, malheureusement, les femmes n'étudiaient pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les femmes étudient, et donc elles sont, évidemment, elles font partie des Chachamim ve'anshe hadat. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était la première dimension, Yirat HaOnesh. Amin Hasheni ou Yirat HaRomemut, la crainte de la grandeur. והוא שהאדם ירחק מן החטאים ולא יעשה מפני כבודו הגדול יתברך שמו. כי איך יחל או איך יערב ליבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו? מה זה? יראת הכבוד. יראת הכבוד c'est qui je suis בכלל pour mettre en cause la parole d'Akadosh Baruch Hu. Le Réma, Rabbi Moshe Isserles, va ouvrir son commentaire du Shulchan Aruch, c'est Agaot du Shulchan Aruch, en citant le Rambam dans le Moreh Nevuchim, et nous dit כשישים אדם על ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה מעשיו, כמו שנאמר אם יסיר איש במסתרים ואני לא אראנו, נאום השם בירמיהו, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד. Alors, nous dit ici le Réma, c'est évidemment quand tu sais que tu es face à Ribono Shel Olam, tu vas essayer de faire un truc contre sa volonté. Ribono Shel Olam, il te voit. Ah, tu crois que tu vas pouvoir te cacher? Comme dire Mio Hanavi, quelqu'un va se cacher, je ne vais pas le voir. Donc, ça, c'est l'Yirat HaKavod. והנה, זאת היראה אינה כל כך קלה להשיג אותה. כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה. להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתות של האדם. כל אלה דברים מתולדות השכל המבין והמשכיל. והיא היראה אשר סמנוה, לחלק שני. מאחד מחלקי החסידות אשר זכרנו. בה יבוש האדם ויחרד בעומדו לפני קונו להתפלל או לעבוד כל עבודה. היא היראה המשובחת שנשתבחו בה חסידי עולם, והיא מה שמשה מדבר ואומר, ויראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוהיך. אין מה לעשות, nous dit le Ramchal, cette yirah-là, elle n'est pas facile à atteindre. Pourquoi elle n'est pas facile à atteindre? Parce qu'elle dépend de tu connais ou tu connais pas. Si tu es ignorant dans ton rapport à Dieu, tu ne peux pas avoir Yirat HaKavod, Yirat HaRomemut. Donc ça dépend de la date. Donc c'est pas facile, donc tout le monde n'y arrive pas. Et quand nous dit le Ramchal Kilot Ivaled Ela Mitoch Yedia Ve'Askala, eh bien ça nous ramène tout simplement aux paroles du Rambam dans Ilchot Teshuvah, à la fin de Sefer Hamada, qui nous dit que, je cite, Eino Oev HaKadosh Baruch Hu Ela Bedat She'edaeu Ve'al pi hadat tiya ahava im me'at me'at ve'im harbe harbe. En d'autres termes, eh bien les amis, pour les... On a dit que Yirat HaRomemut, c'est Me'ahava. C'est-à-dire, si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas craindre sa toute-puissance et sa grandeur. C'est-à-dire, alors que Yirat HaOnesh, c'est calme. Tu as regardé juste dans Kitzur Shulchan Aruch, celui qui fait ça, Chayav Mita. Ah! Je n'ai pas besoin d'être un grand chacham. Mais si tu veux connaître Achav et intégrer la grandeur, il faut connaître. Zot haïra she'anachnu beveura ata. C'est ça qu'on parle maintenant, Yirat HaRomemut. דהיינו, יראת החטא. היא כמו חלק מיראת הרוממות שזכרנו, או כמו מין בפני עצמו. Dans יראת הרוממות, il y a une particularité qui s'appelle יראת החטא. והיינו, כי הנה עניינה הוא שיהיה האדם ירא ודואג תמיד על מעשיו, פן נתערב בם איזה שמץ חטא, או פן יהיה בם איזה דבר קטון או גדול, שאינו לפי גודל כבודו יתברך ורוממות שמו. On dit là, donc voilà, maintenant je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est que Yirat HaChet qui est à l'intérieur de cette Yirat HaRomemut. Yirat HaChet, c'est la crainte de manquer quelque chose, de manquer le rendez-vous. Chet, c'est achta'a, c'est j'ai raté le coche. Quand je tire un penalty au foot et que j'ai raté le cadre, ani marti, c'est choté. Donc achet, quand j'ai fait une chet, ça veut dire que j'ai manqué à qui j'étais. Yeshira Gedola, mais
Pourquoi j'ai manqué à ma parole? Pourquoi j'ai manqué à mon identité? והנה רואה היחס הגדול שבין יראה זו ויראת הרוממות שזכרנו. כי התכלית בשניהם שלא לעשות דבר נגד רום כבודו, יתברך. אמנם ההבדל בשניהם שבעבורו תחשב כמין אחר ובשם אחר תיקרא, הוא כי יראת הרוממות הוא בשעת המעשה, או בשעת העבודה, או בפרק העבירה. דהיינו, או בשעה שהוא עומד ומתפלל או עובד, שאז יבוש ויקלם וירעד מפני רום כבודו יתברך, או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו, והוא מכיר בה שהיא עבירה, ויעזוב מלעשותה, למען אשר לא יעשה דבר למרות עיני כבודו, חס וחלילה. Donc il nous dit, il y a quand même une différence entre Yirat HaRomemut et Yirat HaChet, qui fait que c'est deux choses différentes. Yirat HaRomemut, c'est Ba'asiya. C'est au moment où je fais quelque chose, où je me garde de faire quelque chose. C'est au moment où je suis en train de prier ou en train de faire une mitzvah, tout d'un coup, animalé Yira de le faire bien. Ou alors, quand j'ai une avéra qui se présente devant moi, animalé Yira, attention, ne le fais pas. Pas à cause de la faute, pas à cause de la punition, mais à cause de face à qui je suis. אך יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה, שהנה בכל רגע הוא ירא פן ייכשל ועשה דבר או חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו יתברך, ועל כן נקראת יראת חטא, כי עיקרה יראה מן החטא שלא ייכנס ויתערב במעשיו מחמת פשיעה והתרשלות או מחמת העלם, יהיה באיזה דרך שיהיה. והנה על זה נאמר אשרי אדם מפחד תמיד, ופירושו זיכרונם לברכה ובדברי תורה כתיב. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Yirat HaChet, c'est marti. C'est pas seulement au moment où je vais faire une mitzvah ou me garder de faire une avéra. Et là, c'est dans toutes les choses que je fais dans ma vie. Je prends un café, je marche. Yesh Yirat HaChet. Est-ce que je remplis mon rôle? On parle ici pas seulement des divrei à Torah, à Mutar, à Mitzvah et à Asur. Et là, ici, on parle des divrei à Mutar. J'ai été faire un foot. Iné, ce soir, je suis censé jouer au foot. Est-ce que ces 2 heures où je vais jouer au foot, c'est matim? Est-ce que j'aurais pas pu faire d'autres choses mieux? Est-ce que c'est vraiment répondre à mon identité? Alors peut-être que oui, parce que voilà, j'ai lu le Rav Kook qui m'a dit que Orot HaTshuva, il fallait d'abord faire une tchouva du corps, il faut être en bonne santé. À l'école, chaque accélération que je vais faire, c'est Avodat Hashem pour être en bonne santé. Ah, il me zékar. C'est très bien. Mais si c'est stam parce que j'avais pas envie d'aller à un chiour et j'ai été faire du foot, rien. Donc en fait, c'est de cela qu'on parle. Yirat HaChet, c'est à chaque instant. C'est pour ça que quand on te dit Asher Adam Mefached Tamid, il ne faut pas oublier que Pachad, dans le langage du Tanar, c'est pas le Pachad dans l'hébreu moderne. Pachad, ça veut dire Zeirut. Asher Adam Sheizaer Tamid. C'est ça que ça veut dire. כי אפילו בשעה שאינו רואה המכשול לנגד עיניו, צריך שיהיה ליבו חרד בקרבו. פן טמון הוא לרגליו והוא לא נשמר. ועל יראה זאת אמר משה רבנו עליו השלום, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. Donc c'est de ça qu'on parle, avoir toujours cette dimension de זהירות. כי זה עיקר היראה שיהיה האדם יראה ומזדעזע תמיד, עד שלא תסור יראה זו ממנו. כי על ידי זה ודאי לא יבוא לידי חטא, ואם יבוא כאונס ייחשב. S'il est tout le temps en train de faire attention, eh bien il ne tombera pas là-dedans. Et si jamais un jour il y a eu un bug, eh bien c'est נחשב לו כאונס, c'est pas de sa faute. וישעיהו אמר בנבואתו, ואל זה הביט, אל עני ונכה רוח וחרד על דברים. ודוד אמר, וחרד על דברי, c'est-à-dire que je fais très attention à tout ce qui se passe. ודוד המלך אמר, אשר עליו השלום אמר, השתבח בזה, ואמר, שרים רדפוני חינם, ומדבריך פחד ליבי. כבר מצאנו שהמלכים הגדולים והרמים חרדים ורועשים תמיד מפני גאות השם, עד שאמרו זיכרונם לברכה, במשל חוכמתם, נער דינור, מאיכן יוצא? מזעתם של חיות. Ça, c'est dans le Maseret Chagiga, מה הסיפור הזה? C'est quoi cette histoire que d'où viennent ces fleuves de lave, de feu? Ça vient des chayot. Ma kavana. En fait, ici, on apprend quelque chose de très important. On nous dit, Yecheskel Hanavi, dans le début de Sefer Yecheskel, Benevoa Rishona Yecheskel, il voit les chayot qui portent la Merkava, qui portent le trône céleste.
Parmi ces chayot, on a Aryeh, Shor, Nesher. Et il ouvre sa névoie en disant Vaï bishloshim shana berevi bechamisha lachodesh vani betoch hagola al nehar kevar niftechu hashamayim ve'er'em mar'ot Elohim. Et il voit les chayot. Maintenant, il faut savoir que normalement, ceux qui portent la Merkava, ce ne sont pas les chayot. Normalement, ceux qui portent la Merkava, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, tzadikim. אבל בזמן גלות, אין בכוחם של האבות, ils n'arrivent pas à porter la Merkava. זה גלות. אז בזמן הגלות, c'est les chayot, c'est-à-dire les malachim, qui portent la Merkava. Le problème, nous dit Sefer HaZohar, c'est que les malachim, ils n'ont pas l'habitude. C'est pas leur boulot. C'est pas leur boulot. Et donc, comme c'est pas leur boulot, ils transpirent énormément. Et non seulement ils transpirent, mais en plus ils pleurent. Et leurs pleurs deviennent des larmes de sang, de feu, des larmes de feu qui se mêlent au fleuve de leur transpiration. Et c'est ça qui amène les problèmes dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous apprend ici le Zohar? Eh bien, le Zohar nous apprend que bien que les malachim fassent ce qu'on leur a demandé de faire, הם יראים מאוד מאוד מאוד. chez eux, comme cette ira-là, c'était pas à eux de la mettre en place, eh bien, ça montre qu'il coule dans le monde. Ça met en surbrillance le fait qu'il y a un problème dans le monde. Donc, yirat kavod, yirat romemut et yirat chet surtout, eh bien, c'est quand l'homme atteint ce niveau-là, alors il arrive à montrer qu'il y a une osmose dans le monde, tout simplement. L'homme doit prendre conscience que ses actions peuvent amener l'harmonie cosmique. והוא מפני האימה אשר עליהם תמיד מרוממותו יתברך, פן יעדרו דבר קטון מן הכבוד והקדושה הראוי לפניו, ובכל שעה שנגלית השכינה לאיזה מקום שיהיה, כבר רוקד ורועש ורוגז. הוא מה שאמר הכתוב דון תהילים, ארץ רעשה, אף השמיים נטפו מפני אלוהים. ואומר, לו קראת השמיים וירדת מפניך ההרים נזולו, כל שכן בני האדם שראוי שירגזו וירעשו בידעם שלפני השם הם עומדים תמיד, ונקל להם לעשות איזה דבר שאינו לפי רוממות כבודו יתברך שמו. והוא מה שאמר אליפז ליוב, מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אישה, הן בקדושיו לא יאמין ושמיים לא זכו בעיניו, ואומר הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תעלה, אף שוכני בתי חומר וכולי, כי הנה על כן צריך ודאי שיחרד תמיד וירעש כל אדם, וכמאמר אליהו, אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו, שמעו שמוע ברוגז קולו. זאת היא היראה האמיתית שראוי לאיש החסיד שתהיה על פניו תמיד ולא תזור ממנו. Quel est cet exemple que nous donne Eliphaz Athémani dans le livre de Job? A priori, il nous dit, האנוש מאלוהי יצדק, אם מעשהו יתאר גבר, אם בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תעלה. Il nous dit, a priori, קל וחומר, les anges, ils sont plus grands que les hommes. Et s'il n'a pas confiance dans les anges parce qu'ils n'y arrivent pas, alors comment est-ce que l'homme il va y arriver? Ça, nous dit Eliphaz, d'après le livre de Job, c'est ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit, on est meilleur que les hommes, et à nous, il ne fait pas confiance parce qu'on n'y arrive pas, alors comment vous allez arriver? Mais répond Eliphaz et dit, Oulam ani edrosh el el, ve'ani Elohim, ve'el Elohim asim devari, asim divrati, lasum shefalim lemrom vekodrim, vekodrim sagevu yesha. Nous dit Eliphaz, ani cholek ala malach. C'est vrai qu'il part de plus haut que moi, mais moi, l'homme, je peux évoluer. C'est pas parce que les malachim n'y arrivent pas que nous, on n'y arrive pas. אך חלקי היראה הזאת שניים, האחד הוא בהווה או עתיד, והשני בעבר. בהווה הוא שיהיה האדם ירא ודואג על מה שהוא עושה, או על מה שהולך לעשותו. פן יהיה בו דבר, או פן ייכנס בו איזה דבר, אשר לא לפי כבודו יתברך, כמו שכתבתי לעיל. Donc la première dimension de Yirat Achet, c'est par rapport à ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire. אבל בעבר,
שיהיה האדם חושב תמיד על מה שכבר עשה, ויראה וידאג פן יצא מתחת ידיו איזה חטא בלא שידע. והוא כעניין בבא בן בוטה, שהיה מקריב אשם תלוי בכל יום. parce que אולי j'ai fait une faute. C'est-à-dire que yirat hachet sheba'avar, c'est caché. Tu dois être constamment en train de réfléchir à ce que tu as fait pour voir s'il n'y a pas une erreur que tu aurais pu corriger. ואיוב אחר משתה בניו היה משכים והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב אולי חטאו בניי. Donc Iov était arrivé à cette dimension de yirat hachet. ואמרו זיכרונם לברכה למשה ואהרון בעניין שמן המשחה שמשך משה לאהרון, שהרי נאמר בו על בשר אדם לא ייסח, ולאהרון נצטווה שימשכהו בו, והיו מתייראים שמא מעלו בו באיזה צד שנהגו שלא כמצווה. זה לשונם, ועל דבר זה דאג משה ואמר, כן, עובד במסכת הוריות, שמה מעלתי בשמן המשחה? יצאה בת קול ואמרה כטל חרמון וכולי, ועדיין היה אהרון דואג שמה משה לא מעל, ואני מעלתי, יצאה בת קול ואמרה שגם הוא בסדר גמור. הרי לך מידתם של חסידים, שאפילו במצווה שעשו היו דואגים ואומרים שמא נתערב בהם שמץ פסול חס וחלילה. Cette dimension de yirat hachet ba'avar, c'est la mida des tzadikim qui, même quand ils ont fait une mitzvah, se remémorent la chose et se posent la question, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pas quelque chose à corriger de ce que j'ai fait? ואברהם הרי שיצא לעזור לבן אחיו לוט, ששבו אותו, היה מפחד ואומר, שמא לא זכו מעשיי לגמרי. ומה שפירשנו זיכרונם לברכה, בראשית רבה על פסוק, אל תירא אברהם. רבי לוי אמר, לפי שהיה אברהם מתפחד ואומר, בין כל האוכלוסין שהרגתי, שמא היה ביניהם צדיק אחד, או ירא שמיים אחד, לפיכך נאמר לו, אל תירא אברהם. ואמרו בתנא דאליהו אל תירא אברהם, אין אומרים אל תירא, אלא למי שהוא ירא שמיים לאמיתו. Donc Abraham, il était vraiment ירא שמיים לאמיתו. Alors, est-ce qu'il avait raison d'avoir cette crainte? Eh bien, non. Dieu lui dit Al tira Abraham. Pourquoi? Quand on fait la guerre, il y a deux sortes de guerres. Il y a une guerre où il y a des gens qui viennent me chercher des problèmes et on est obligé de se battre. Et on est obligé de se battre. Et à ce moment-là, tu te bats avec ceux qui te veulent du mal, mais tu fais attention de ne pas blesser les gens qui n'ont rien fait. Mais quand il s'agit du collectif, tu fais une guerre à un peuple en tant que peuple, eh bien, tu fais la guerre à celui qui t'a attaqué en tant que peuple, en tant qu'ennemi. Et donc, tu ne vérifies pas, tu ne dois pas vérifier au niveau individuel, est-ce que lui ou un tel, il est tzaddik ou rachat. Tu ne tues pas ton ennemi parce qu'il est rachat, tu le tues parce qu'il est ennemi. C'est un choix frère. Et donc, on dit à Abraham, al tira Abraham. והיא זאת היראה האמיתית שאמרו עליה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד, שרק למשה היה קל להשיגה, מפני רוב דבקותו בו יתברך שמו, כי האחרים ודאי שהחומר מונע גדול הוא להם. אמנם כל חסיד וחסיד ראוי לו שישתדל להשיג ממנה כל מה שיוכל, ונאמר, יראו את השם קדושיו. C'est ça la dimension de yirat hachet dont on est en train de parler. Comment on arrive à yirat hachet? Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons dans le chapitre 25, Be'ezrat Hashem, dès demain. À bientôt les amis.